I'm happy to be called Scottish Pakistani क्योंकि मेरी आधी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजरी है और आधी से ज़्यादा कह लें यहाँ पे अब गुजर रही है, तो इसलिए मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तानी तो हूँ लेकिन स्कॉटिश भी हूँ इसके साथ साथ। मैं आई थी 1980 में, जुलाई 1980। जो मौसम अच्छा मिला था मुझे लकीली। सब लोग ज़्यादातर मेरा ख्याल कंप्लेन करते हैं कि यहाँ जब वो आए तो मौसम बड़ा ख़राब था, लेकिन मुझे अच्छा मौसम मिला। और जब मैंने ख़राब मौसम देखा तो शायद थोड़ा सा मैं यूज़ टू हो चुकी थी उस मौसम से, लेकिन क्योंकि मैं कराची से आई थी तो मेरे लिए ये मौसम भी काफ़ी ज़्यादा वो था। जब स्नो यहाँ पड़ी तो मैंने ज़िंदगी में कभी स्नो नहीं देखी थी पढ़ते हुए, कराची में तो कभी स्नो नहीं पड़ती, तो यहाँ आने के बाद वो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन जो शुरू में मुझे यहाँ के माहौल का एक्सपीरियंस हो तो बड़ा डिफरेंट सा लगा। कराची में जैसे जिस माहौल में परवरिश पाई, घर में भी और फिर एजुकेशन भी जहाँ हुई, तो वो थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा। यहाँ लोग भी मुझे थोड़े डिफरेंट लगे, अपने लोग जब मैं उनसे मिली हूँ तो थोड़ा सा मुझे, लेकिन अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगा मुझे। मैं शहर में बॉर्न और ब्रॉटअप हुई थी और जिस इंस्टीट्यूट में एजुकेशन वगैरह की थोड़ा सा उसका भी असर था, थोड़ा घर के माहौल का असर था, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर यानी अदबी हवाले से लिटरेरी साइड से जो जिस तरह बातचीत होती थी और जो माहौल था, और वो मेरा जो फैमिली में भी ये सिलसिला चला आ रहा था, मैंने इनहेरिट किया कह लें कि मेरे फैमिली में राइटर्स थे, मेरे अंकल पोएट्स थे, तो मेरी अम्मी को भी शायरी का बड़ा शौक़ था। ख़ुद तो नहीं करती थी लेकिन मेरे जो फादर थे वो भी काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, तो घर में न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, जब से मैंने होश संभाला ये सारा कुछ था। और मेरी जो बड़ी बहनें थी वो भी लिखा करती थी अखबार में, तो मुझे वो शौक़ भी था। तो वो एक जो उस तरह की ट्रेनिंग हुई, यहाँ आके मुझे ऐसे लोग ज़्यादा नज़र नहीं आए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। उनको अंदाज़ा था क्योंकि मैंने जर्नलिज़म से भी मेरी थी इंटरेस्ट, तो मैंने वहाँ भी न्यूज़पेपर में लिखा करती थी मैं, आर्टिकल्स भी, और मेरी शायरी भी जो छपती थी मुख्तलिफ़ अखबारों में, तो मैगज़ीन्स भी, इसलिए मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ। फिर यहाँ जो लोग मुझे ज़्यादातर मिले वो मेरे ख्याल है सारे हमारे जो ज़्यादा मेजॉरिटी जो लोग रोज़गार की तलाश में यहाँ आए थे, और फिर वो उन्होंने शायद एजुकेशन पे इतना ज़ोर नहीं दिया, मे बी ये भी थी वजह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ढूंढने से कहते हैं ना मिलता है आपको, खुदा भी ढूंढने से ही मिला। तो कुछ भी कहते हैं कि नामुमकिन नहीं है दुनिया में, तो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट भी मिली। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब बाहर की लाइफ देखी, लोगों से थोड़ा मिले, तो फिर कुछ अंदाज़ा हुआ कि नहीं, यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे भी जो यहाँ कुछ काम कर रहे हैं लिटरेरी उससे, तो थोड़ा बहुत वो फिर उस तरह इन्वॉल्वमेंट उनके साथ थोड़ी हुई। लेकिन 1992 में क्योंकि मैं ये महसूस करती थी कि यहाँ अपने लोगों के लिए अपनी ज़ुबान का तो बड़ा मसला होता है, उसके लिए यानी हमारा कोई लोकल न्यूज़पेपर होना चाहिए जिसमें हमारे यहाँ के लोकल कम्युनिटी इश्यूज़ को भी हम टारगेट करें, जिनको हम सामने लेके आएँ, क्योंकि काफ़ी मसाइल हैं। उस वक्त तो शायद इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन थे तो ज़रूर होता है कोई ना कोई ऐसा मसला हमारी कम्युनिटी, तो वो भी था। फिर मेरा दिल चाहता था कि हमारे जो यहाँ लोग मेरे जैसे आए हुए हैं तो वो चाहेंगे कि इस तरह कोई किसी की शायरी कोई अगर करता है, कोई कुछ लिखता है, तो वो भी छपे उर्दू में। तो फिर यहाँ से इंग्लिश में एक अखबार शाया होता था एशियन वॉइस के नाम से, उनको भी ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की जो यहाँ से उर्दू में एक अखबार की ज़िम्मेदारी ले, तो मुझे फिर उन्होंने उर्दू साइड पे एडिटर इन चीफ उसका बना दिया था, उर्दू सेक्शन का। तो मैंने सदाई एशिया के नाम से वो शुरू किया फिर यहाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिली। बहुत से जो हिडन टैलेंट थे वो सामने आए। टॉप स्टोरी तो खैर हेडलाइन जो चल रही थी उस दौर में मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन यह है कि
وہ کچھ ہم نیوز اس طرح کی تھی کہ انٹرنیشنل لیتے تھے اور کچھ لوکل اس پہ ہم کرتے تھے. تو اس میں میرجز کا اس وقت بھی تھا ایشو. ہمارے ادھر کے جو مسائل ہوتے پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ آ کے شروع میں کس طرح فیل کرتے ہیں, تو کچھ یہ بھی تھا اس میں کہ ان کو یہاں کا ماحول جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا ہے, تو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح کی باتوں کو اس میں شروع میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ذرا فیمیلز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہماری جو ایشین فیمیلز ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنے ٹیلنٹ کو منوانا ایک دم سے, کیونکہ ظاہر ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ہماری خاص طور پر ایشین فیمیلز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ شادی کے بعد اگر آپ کا پارٹنر, آپ کا ہسبینڈ سپورٹ کرتا ہے آپ کی, تو پھر مسئلہ نہیں رہتا اتنا. اور میں اس معاملے میں لکی اس لیے بھی رہی کہ میرے ان لاس نے بھی, جو کہ میرے رشتہ دار ہی تھے, تو انہوں نے بھی اس چیز کو سمجھا, اور میرے ہسبینڈ نے بھی ان کو کنونس بھی کیا کہ ہاں یہ وہاں کرتی آئی ہے تو اس کو یہاں کرنا چاہیے یہ سب کچھ. تو اس لیے پھر وہ آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہوتا گیا. پھر مشاعرے وغیرہ کے سلسلہ شروع ہوا, کیونکہ یہاں آلریڈی ڈاکٹر شفیق کوثر ایک تنظیم چلا رہے تھے جو اس کی حقیقت وہ فن گلاسگو کے عنوان سے جی وہ چلا رہے تھے. تو وہ کبھی کبھی مشاعرہ کیا کرتے تھے, تو پاکستان سے بھی شاعر آتے تھے, انڈیا سے بھی شاعر آتے, تو وہ کبھی کبھار اس میں بھی موقع مل جاتا تھا مجھے. اس کے علاوہ ایڈنبرا سے پھر ایک اور میکڈونلڈس روڈ لائبریری کی ایتھنک لائبریری سروسز کی آفیسر تھیں شاہدہ لاؤدی, انہوں نے وہاں مشاعرے کی بنیاد ڈالی ایڈنبرا میں میکڈونلڈس روڈ لائبریری میں. تو وہ ہر سال مشاعرہ کرتے تھے, تو 18 سالوں سے وہ کر رہے تھے. ابھی سلسلہ ختم ہوا ہے. 18 سال تک میں نے اس کو اٹینڈ کیا, ہر سال مشاعرہ. اپنی پوئٹری میں خود سناتی تھی جو کچھ خود لکھتی ہوں. اسی طرح جو اور دوسرے لوکل پوئٹ جو تھے لکھتے تھے ان کو بھی موقع دیا جاتا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ 2003 میں میرے پاس کافی مٹیریل تھا, تو پاکستان کے ایک بہت اچھے شاعر ہیں خالد شریف صاحب, ان کا اپنا پبلیکیشن کا بھی ادارہ ہے. تو وہ آئے یہاں پہ, تو انہوں نے مجھے جب میرا کلام بھی سنا تو انہوں نے مجھے کافی انکریج کیا, کہتے ہیں آپ کی بک آنی چاہیے. مجھے اوروں نے بھی کہا تھا لیکن کبھی میں نے سیریس نہیں لیا تھا اس کو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر اتنا کلام ہے تو آپ ضرور بک چھپوائیں. پھر میں نے یہ سوچا کہ ہاں یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی صلاحیت دی, آپ کی تخلیق ہے, آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو وہ سامنے آنی چاہیے, دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہونا چاہیے, دوسروں تک پہنچنی چاہیے. تو پھر اس لیے میں نے ان سے وہ کتاب اپنی چھپوائی, لاہور سے وہ چھپی 2003 میں. تو اس کی بہت اچھی وہ بک لانچ میری جو ہوئی ہیں پاکستان کے بہت سے شہروں میں ہوئی ہیں, یعنی اسلام آباد میں بھی وہاں کے منسٹر انہوں نے وہ تھے وہاں پہ مہمان خصوصی, اسی طرح لاہور میں وہاں منسٹر تھے, بڑے بڑے شاعر تھے, امجد اسلام امجد صاحب ہیں, بہت ہی ویل نون شاعر ہیں, اور دوسرے بہت سے شاعر تھے جنہوں نے شرکت کی. اور اسی طرح کراچی میں آرٹس کونسل میں خوش بخش شجاعت نے کی. اس کی کامن اتنی اس حساب سے نہیں ہے کہ آپ مطلب اس طرح کے کافی زیادہ اس میں جائیں آگے تک, کیونکہ بہت سی شاعرات ہیں جو آگے نہیں بڑھتی. وہ لکھتی ضرور ہیں لیکن ان کی کتابیں اگر نہیں آتی تو ان کو ریکگنیشن نہیں ملتی. جب آپ کی ایک بار کتاب چھپ جاتی ہے اور آپ نیوز پیپرز میں آ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ریکگنیشن مل جاتی ہے. وہ اس میں ایک میں چھوٹا سا مزے کا آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ جب اسلام آباد میں میری کتاب کی رونمائی ہوئی تو ظاہر منسٹر تھے وہاں کے, اور ان کا اوبیسلی نیوز میں تو آنا ہی تھا ویسے ہی, تو اس میں انہوں نے اسی طرح اخبار میں آیا. تو ہم لوگ اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے, وہاں کی وہ جو ہوتی ہیں کوچز چلتی ہیں, تو اس میں ہماری یہاں سے ٹیم گئی تھی, کیونکہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری ایسوسی ایشن بھی یہاں میں نے
बज़्म शेर और नगमा एसोसिएशन ऑफ पोइट्री एंड म्यूज़िक ग्लासगो के नाम से ये भी बनाई हुई। तो मेरी किताब की लॉन्च से पहले हमारे यहाँ से हमारे ग्रुप के लोग वहाँ गए थे। तो जब उन्हें पता चला, फिर उन्होंने मेरी किताब की भी जब लॉन्च की तो उसमें स्पेशली ये मेंशन किया गया कि ये वहाँ से आई हैं और उनका इस तरह ये ग्रुप है। तो वो सारा उसमें न्यूज़पेपर में था। लेकिन हम लोग इकट्ठे ही सफ़र कर रहे थे, तो जब हम लाहौर जा रहे थे तो वो कोच में वो पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर देते हैं ना, तो उसने दिया। तो जब वो मैंने खोला तो मेरे फ्रंट पेज पे वो मेरी किताब की रुनुमाई की मेरी और वो मिनिस्टर की तस्वीर थी। अब वो जो लड़की थी कोच कि जो कंडक्टर, वो तो उनको तो नहीं पता था कि ये है, उसने गौर भी नहीं किया होगा। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि क्या ये न्यूज़पेपर मैं ले सकती हूँ, आप मुझे दे सकती हैं? तो वो कहती है आप ले लें। खैर मैंने उसको नहीं बताया कि इसमें लेकिन उसने शी वाज वेरी काइंड, उसने मुझे दे दिया। उस किताब का उन्वान है उदास कलियों में, जो मेरा पहला शेरी मजमूआ था और मैंने एक गज़ल लिखी थी। तो वो इसका एक दो शेर मैं सुनाती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उदास कलियों में एक घर तलाश करते रहे, उदास कलियों में एक घर तलाश करते रहे, रफ़ाकतों का वो महवर तलाश करते रहे, उड़ा के ले गई बातें सितमगरी जिसको, उड़ा के ले गई बातें सितमगरी जिसको, मोहब्बतों की वो चादर तलाश करते रहे। तो वो जज्बात थे कि मैं उनको, जिन रिश्ते नातों को वहाँ छोड़ के आई हूँ, ज़ाहिर है वो मेरी फीलिंग्स थी शुरू में जैसे मैंने फ़ील किया। फिर यहाँ के माहौल से जब आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज़ टू हो गई तो फिर वो जो चेंज एक आया, फिर उसको भी यहाँ आके मैंने अपनी शायरी में भी किया। तो यहाँ एक प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे एक इस तरह की लिखने के लिए कहा गया था, तो मैंने फिर वो लिखी थी कि ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें नित नए लोग सरे राह कहीं मिलते हैं। ये पूरी एक नज़म है जो मैं अभी आपको नहीं सुना रही कि मेरी वैसे दूसरी किताब अभी आई है रिसेंटली, मेरा सेकंड जो पोइट्री की बुक आई है, दिल की नगरी में उसका नाम है। तो वो उसमें इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, ये जो नज़म की मैं बात कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रॉबर्ट बर्न्स जो यहाँ के स्कॉटिश शायर हैं, उसमें जो नज़म है मेरी भूली बिसरी यादें, वो काफ़ी तवील नज़म है, लेकिन वही नज़म है जो मैंने स्कॉटिश शायर जो हैं रॉबर्ट बर्न्स, उनकी वो ऑल्ड लैंग साइन जो बहुत पॉपुलर है यहाँ, उसकी ट्रांसलेशन है। तो उसमें इंग्लिश में कोई और ट्रांसलेशन नहीं थी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि होनी चाहिए थी। तो एक अब जो है किताब, उसमें मैंने ये नज़म जो अभी आपको बताई थी उसकी ट्रांसलेशन है इंग्लिश की, और एक है मैंने सुनामी जब आए थे 2005 में, उस पे मैंने एक सुनामी का सॉन्ग लिखा था। तो वो सॉन्ग, उसकी वीडियो भी बनी थी और बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उन्होंने कंपोज़ किया था, और 4 सिंगर्स हैं यहाँ के, उन्होंने गाया और वो टीवी चैनल्स पे चले था उन दिनों में बहुत ज़्यादा। वो दुआएं अपनी तुम्हारे ही नाम करते हैं, बिछड़ने वालों तुम्हें हम सलाम करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन पूरी उस किताब। लोग ठीक है पैसा कमाने के लिए भी आए थे हमारे वहाँ से, लेकिन यहाँ आने के बाद ठीक है पैसा तो कमा ही रहे थे, उसके साथ साथ एक रिलैक्सेशन चाहिए थी कि वो उस माहौल को छोड़ के आए थे, इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट भी कर रहे थे। दोनों तरह से वो मतलब चाह रहे थे एडजस्ट करना अपने आप को। तो उसमें चक्कर में बास तो इतने ज़्यादा अपने कामों में मसरूफ़ हुए कि वो ये भूल गए कि ज़िंदगी में कुछ रिलैक्सेशन भी ज़रूरी होती है। तो वो रिलैक्सेशन आप जब इकट्ठे होते हैं या आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट होता है तो वो आपको ज़रूरी होता है आप एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो जब उन्हें अपनी ज़ुबान में इस तरह के मिला तो फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने ये महसूस किया, और अब मैं महसूस करती हूँ कि पहले की निस्बत अब बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं। मुशायरे होते हैं जब, पहले तो फिर भी लोग इतने नहीं कम ही आते थे, लेकिन मैंने यहाँ से रेडियो, मैं ब्रॉडकास्टर भी हूँ तो यहाँ आवाज़ FM के साथ मैं कर रही हूँ काम, लेकिन उससे पहले 96 में पहली बार जब यहाँ से रेडियो शुरू हुआ
تو میں نے اس میں پہلی بار مشاعرہ انہوں نے رکھا تھا تو سلانت کا. میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جتنے سالوں سے میں 96 سے ریڈیو کر رہی ہوں جب پہلی بار یہاں اسٹارٹ ہوا ہے, تو اس کے بعد سے لے کے اب تک میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس سے ہمارے لوگوں میں کافی اویئرنیس بھی آئی ہے اور شوق بھی بڑھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کے معاملات کو ڈسکس کرنے کا بھی, اور اپنی زبان میں پوئٹری بھی سننے کا کہنے کا. تو ان کو موقع ملا ہے اس سے بہت زیادہ, کیونکہ پہلے تو کبھی کبھی ہوتے تھے مشاعرے بھی, لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا ریڈیو کا تو اس پہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ خاص طور پر ہماری جو فیمیلس تھیں انہوں نے کافی مطلب اس چیز کو اپنے لیے ان کے لیے انکریجمنٹ کا باعث بنی اس چیز, اور انہوں نے لکھتی تھی تو پھر میں ان کو کہتی تھی کہ سنائیں مجھے. تو کچھ جو تھوڑا سا ہیزیٹیٹ بھی کرتی تھیں آن ایئر آنے میں, وہ بعد میں کچھ پروگرامز کے بعد آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ حوصلہ ہوا کہ ہاں آن ایئر آ کے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کانفیڈینس ان کا اس طرح بلٹ اپ ہوا کہ ہاں سنانا چاہیے. تو وہ پھر مجھے بھی پتہ چلا کہ ہاں اس میں بھی پوئٹری کے جراثیم ہیں تو یہ اور کھل کے آگے آ سکتی ہیں. تو کافی میں نے شاعرات کو بھی شاعروں کو بھی انٹروڈیوس کروایا اس طرح ریڈیو کے ذریعے بھی, اور اپنے مشاعروں میں بھی, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایسوسیشن آف پوئٹری اینڈ میوزک جو ہم نے بنائی, ہم نے اس کے تحت جو موسٹ امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ورلڈ صوفی فیسٹیول یہاں آرگنائز کیا in 2006. فرسٹ ایور ورلڈ صوفی فیسٹیول واز آرگنائزڈ بائی ایسوسیشن. تو بہت ہی کامیاب رہا, 20,000 لوگوں نے اس میں شرکت کی, اور اس میں ہم نے جو آرٹسٹ بلوائے تھے فرام آل اوور دا ورلڈ, یعنی پاکستان سے کرافٹ بازار جو ملتان کا ہے بہت مشہور ہے, اس سے ہم نے بہت سارے آرٹسٹ ورک موزیک پوٹری میکنگ اس طرح کی چیزیں آ کے جب دکھائیں وہاں بیٹھ کے کیا تو لوگوں نے بہت پسند کیا, خاص طور پر لوکل جو کمیونٹی تھی اس نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, اور 3 days کا یہ ایونٹ تھا. میں یاد ہے جب آیا تھا یہاں پر. جی آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے اٹینڈ کیا, ٹرام وے میں کیا تھا. میرا خیال ہے کافی حد تک ریڈیو نے, اب دیکھیں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ گھر گھر میں سنا جا رہا ہے, کوئی بزنسز ہیں وہاں لگا ہوا ہوتا ہے, آپ کسی شاپ میں چلے جائیں, کیش اینڈ کیریز میں چلے جائیں. اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی زبان میں ہمارے جیسے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اب ہماری بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کو اپنی زبان سمجھنے میں ظاہر ہے ایزی ہوتا ہے, لیکن وہ انگلش ان کو نہیں اتنی سمجھ آتی ہے. ان کے لیے بڑے مسائل تھے کہ بعض اوقات وہ ڈاکٹر کے پاس جانے اور اس کو بتانے میں ہیزیٹیٹ کرتی تھیں. تو اس میں یہ ہوا کہ ان میں یہ چیز بھی کانفیڈنس کا باعث بنی کہ ان کو اویئرنیس کے پروگرامس جو اس طرح کے وہ دیے گئے. پھر یہ جو میں نے بات کی ہے کہ کسی میں ہڈن ٹیلنٹ تھا, اگر کوئی پوئٹری کا شوق رکھتا تھا کوئی اس طرح کا, تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے, تو وہ شوق سے سنتے ہیں لوگ پروگرام. شروع میں تو تھوڑا سا مسئلہ ہوا, کلچر ظاہر ہے وہ ایک تھا, فرق تو تھا کافی کہ ہمارا وہاں سے جو کلچر ادھر آیا اور یہاں کا جو دیکھا تو اس میں فرق تو محسوس ہوا. لیکن آہستہ آہستہ یہاں کے لوگ اچھے تھے, اس لیے شاید پاکستانیوں کو بھی اتنا زیادہ میرا خیال ہے پرابلم نہیں ہوا, جہاں تک میں سمجھتی ہوں اپنے پرسنل ایکسپیرئنس اینڈ آبزرویشن سے, کہ یہاں کے لوگوں نے بھی ہیلپ کی ان کو, پاکستانیوں کو اچھے خوش اخلاقی سے انہوں نے ان کو ویلکم کہا. اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے ان کو یہاں تھوڑا آسان لگا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. باقی تو مسائل کہیں بھی آپ چلے جائیں, وہ کلچرل بیریئر جو ایک ہے وہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو یعنی بہت زیادہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ چینج بھی نہیں کیا. اب سپوز جیسے کپڑوں کی بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہاں کوئی پابندی تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ اپنے شلوار قمیض پہننا چاہیں پہنیں, لیکن مجھے ایسا لگا کہ جہاں رہنا چاہیے تھوڑا بہت
उसके साथ भी आपको मिंगल करना चाहिए। तो इसलिए मैं तो माइंड नहीं करती हूँ मैं आप देखा है मैं स्कर्ट भी पहन लेती हूँ एज लॉन्ग एज इट कवर्स योर बॉडी। हमें अपने विद इन हमारी जो लिमिट्स हैं, हमारी जो कल्चरल जो हमारी लिमिट्स हैं, कुछ ज़ाहिर है हम औरतों को ख़ास तौर पर उस बात का ख्याल रखना पड़ता है। मैं ये समझती हूँ कि मुझे यहाँ आने के बाद ज़्यादा मौके मिले हैं। यहाँ आने के बाद पाकिस्तान में मैं होती तो शायद हो सकता है मैं इस लेवल पे नहीं अपने आप को मनवा सकती, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ आके क्योंकि कम थे लोग मेरे जैसे, औरतें कम थी, और मैं लकी थी कि मुझे सपोर्ट मिली हस्बैंड की, फैमिली की, तो इसलिए मैंने आके अपने आप को ज़्यादा मनवा लिया कि मैंने पोइट्री साइड में, और मुझे अच्छा लगता है तजुर्बे करना, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर अगर इतनी सलाहियत है तो मैं वो कर दिखाऊं। तो मेरे ख्याल में यही डिटर्मिनेशन जो मेरे अंदर है वो मुझसे करवा देती है सारा कुछ। तो मैंने प्रोडक्शन साइड एक जो और पहलू है इसका जो अभी तक मेंशन नहीं किया मैंने, कि एक ड्रामा सीरियल भी बनाई है और उसमें एज ए प्रोड्यूसर में इन्वॉल्व हूँ, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेजेंड फिल्म इंडस्ट्री की शमीमारा, उनके साथ हमने, उनकी पहली ड्रामा सीरियल थी। उन्होंने तो फिल्में बहुत सी बनाई हैं, खुद भी बहुत एक्टिंग की है, लेकिन डायरेक्शन साइड पे उनका ये पहला ड्रामा सीरियल था। तो ये भी एक तजुर्बा था। मेरा ख्याल है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप में कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। आप कहीं भी जाएं, अपने मुल्क से आप दूर हों या कहीं भी हों, पहली चीज़ आप में कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, और उसके बाद उसको किस तरह आपने डिलीवर करना है वो आप में आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जब होती हैं तो उसके बाद मेरा ख्याल है सब कुछ हो जाता है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपको कोई क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। हमारे, क्योंकि आपने कहा ना कि एशियन, लेकिन हम फीमेल्स के ऊपर ये प्रेशर बहुत होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप एक दफ़ा करके दिखा दें तो मेरा ख्याल है फिर दूसरे भी उस चीज़ को मान लेते हैं। बीइंग अ फीमेल भी अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि आप करके दिखा सकते हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो भी उसको फिर एक्सेप्ट कर लेता है कि इसमें कोई बुराई नहीं होती है। और अब तो औरतें हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे अपने मुल्क में देख लें कि फीमेल्स को अब काफ़ी आज़ादी है। मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप उसको वेस्ट ना करें, आप उसको काम में लाएं। और वही बात जो अभी मैंने की है कि एक तो आप में कॉन्फिडेंस, दूसरा डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल कि अगर आप में डिटर्मिनेशन हो आप सब कुछ कर सकते हैं। और यही मेरे यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपना फ्यूचर और ब्राइट बना सकते हैं अगर वो सही लाइन पे चले, अपने आप को पॉजिटिव साइड पे रखें और ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ये मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव भी होता है, फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस।